Les messagers qui a dit les 5 colonels. Les 5 colonels, on de magasaba mode mbora ka fa awye. Ka fo si se mu mesegu tungara bolo kana. Segu tungara manipuler do modo de fait. Wasa ka se ka aw fara ka po nyona. Odongo akme colonel Maliki Diaw kan. Abora Maliki Diaw kan bi anana jonkan, anana Sadio, anana Moro Kone ani Ismaila Wage kan. Malion bi aklala ka mune fotuguni ko ka fo ko colonel Maliki Diaw ye discours do ke ko ka fo kale be Mali de faranyonga ka be Mali de faranyonga ko be colonel Maliki Diaw dare la kata adusukuna ka ali bi ko ni Choguel Maïga kadala ko essayer mo be ko ni femi nkera ko ka takata di ko lubo takata di Moro Kone ma ni Segu Tungara ka kumakan Malion au bela jele ya doka fo Segu Tungara bisisa abe mi no fe faso yin kono o te dowara o farafrali afleka fo ko cheni ya le wole ka si aka salon kono no Choguel neni Segu Tungara ka kele folo ni Ben ni Amina Fofana mi kele ban asola Choguel no fe neni shite akma mi nda Choguel ka odo or ne fleka min foye ne sarafo fleka min foye na soro mo ba awla a colonel dur la min ka dorme duru be ne kono min ga dorme fla be ngono o ka boka fo no ma fonte ya fa awma nga anko an faso ka suma malien de bela jele ka do dakele fe malien de bela jele ka bo dakele fe malien de bela jele ka hake ka segawma an ga kele kunfle nga o Segu Tungara kala ka mu fotuguni ko olu mogo nunu fleni minu me ka mogo bla ka tu sigi fe Choguel ka dala ko te dor la ko ka noti ta ko ka ta di essayer droiterma ko wase ka Choguel ka ko keta don ni Choguel ku ye mogo faranyonga e Choguel ku me politicien kele wa ni Choguel ku me ka mogo faranyonga Choguel ni politicien ku me senyonga ma wa ni Choguel ku me ka mogo faranyonga Choguel ni M5 mogo be senyonga ma wa ni Choguel ku me ka mogo faranyonga be ka minu wolo ko fos de Shaima, yele M5 kumetiwa, M5 kume flengulo tika dakolontiwa, bela jele kumeti dama fanwa. Na soro Choguel kumbe, mgo faranyonga kama, na soro Choguel kumbe, kamo do dakele fe, kabo dakele fe, na soro Choguel na kunguye, mgo faranyonga kosebe tidore pari, na soro Choguel na kunguye mgo faranyonga magasa, eske Choguel kume malien do nkodo nyongona wa. Choguel kunto kodo nyona, doni mgo farafara, ni mgo kodo nyona, Choguel ni Segu Tungara de do. Prévu jumain wati na banda one mutarwan ka gouvernement kumbe jona kube ko lukele jona kube ka ni sorasu kele jona ni sorasu la gosi ka ke indigne jona ni sorasu nu la gosi ka fo nu te fa ngata frona jona ko ni sorasu nu ngata frona ko ka keleke jona ko ni sorasu nu te sera ale Choguel kele no fo ale duna moka ka ni sorasu nu kele fo ka ta bandaw ni mutarwan ka fanga bi ni kureta flana ni mo folo ya asibe na jume mo folo la jume Choguel la nga otemna bela jele ko kanga mbolo di nyoma sabu na mako be faso de nyana mana na mako be faso sumani na ka bela jele ka faso suteni anale anana minke ni sorasu nu na bela jele ya me a bela jele ka fe ambela jele ka je ka jonga kuma ka name ambela jele ka je ka Segu Tungara ay video minke Maliki Diaw ka ambela jele ka je ka lame wasa ka se ka do Segu Tungara mu mo sugudo abe mune no fe faso ngono bela jele ka se ka do to na mo mindo abe mi no fe faso ngono bela jele ka se ka do mo sugu mindo sabo ate foi la faso ngono ate foi la réseaux sociaux ça fait wasa faso me se ka détruire to na faso me se ka ti to na malien de bela jele se ka ti damafa faso me se ka to la no la Segu Tungara mako bode la mais ango non on tan sigi ko laje wa on tinan sigi ko laje sabu faso ya akadi malien de kelengele na bela jele faso ka dia ankel an bela jele wa an bela jele be fe faso akabono wala okuma malien angan jija angan bolo di nyoma ka do dakele fe ka bo dakele fe faso mako bode la an bela jele ka Segu Tungara la maintenant malima anya kuma spécial colonel Maliki Diaw bela jele ka la die mardi 26 juillet 2022 anga CNT président Maliki Diaw bora ka kuma do fo kale ka layine ko ka be fara nyon kan kale te mo ko mo be fara farali ke mo chama aka kuma ka fle amena la jamme la ka jadi yana nga do la même Mali justice mo fo ayo de fo ni nyuma ya kera on ba fo ante justice contrôle ko justice mo ye mandat d'arrêt da Boubou Cissé ani Chema Uber Kulubali ani Igor ani ko babali ba do era ko babali ba be manda o be excellent ando donc ale justice fo la
Colonel Maliki Diaw yo kuma kan fa Angola mais an ka tila ka ladilikan be ko fɔ Colonel Maliki Diaw Segu Tunkara ti contrôle la wallahi i ka di ne hali ni colonel in bɛɛ parce que ele ni ne fɔra donna ɲɔgɔn na mangoya fɛn fɛn b'i kan i yɛrɛ de y'a laɲini parce que mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu fɛ n'u y'u fɔlɔ i nɔrɔlen b'olu de la bon maliyɛn t'i minɛ i kumakan kan maliyɛn b'i minɛ i ka kɛwale de kan e bɛ ka mun fa n'i bɛ ka mun kɛ u tɛ kelen ye ka fan fila créer transition in a bɔra e ka CNT de la e ye trophée di mɔgɔ dɔw ma o ka sɔrɔ bɛ ka division créer ka dɔ kɛ an ka nin yɔrɔ in décortiquer fɔlɔ ko ka front fila créer nin transition na k'a daminɛna a daminɛna CNT de kɔnɔna na ani Ala n'a kira cɛ yani ka front fila créer nin waati in na ka dɔ kɛ fasoden ɲuman ye ka dɔ kɛ fasoden jugu ye jɔn fɔlɔfɔlɔ de y'a kɛ Choguel ye ni sɔrɔsi ninnu traité ka tɔgɔ bɛɛ da u la Choguel ye Bandaw ni Mutariwani ka gouvernement ka tɔgɔ bɛɛ da u la ale M5 tɔnden min kun b'a kɔnɔ n'o ye Mohamed Saliya ninnu ye n'olu donna gouvernement na u y'olu wele ko fasoden jugu o waati bɛɛ le cerveau ninnu bɛ yen Mulayi Keyita minnu bɛ CNT kɔnɔ a fɔra k'olu bɛɛ ye M5 janfa k'olu de ye fasoden jugu ye ka tila ka mun fɔ ka front fila créer ka dɔ kɛ fasoden ɲuman ye ka dɔ kɛ fasoden jugu ye maa kelen tɛ maa min tun bɛ nin sɔrɔsi ninnu soutenir ne e nani jɔ bi ko Maliki Diaw de ye front créer ka dɔ kɛ Choguel mɔgɔ ye ka dɔ kɛ Assimi mɔgɔ jɔn fɔlɔfɔlɔ de y'o daminɛ Choguel fɔlɔfɔlɔ de y'a daminɛ donc i bɛ ka bɔ ka nkalon da Maliki Diaw la n'o de f'i ye n ko Maliki Diaw b'i ni ka hɔrɔn a b'i ni hɔrɔnya cɛ a b'i ni danbetigiya cɛ a b'i ni dubakɔnɔdenya cɛ a b'i ni silamɛya cɛ a b'i ni halalaya cɛ a b'i ni yɛrɛwolo cɛ a b'i ni fasokanu cɛ a b'i ni danbetigiya cɛ bilahi wallahi ala wallahi Maliki Diaw b'i ni nin bɛɛ lajɛlen cɛ nka an ka Segu Tunkara ka kuma tɔ lamɛn ka na maliyɛnw ne y'o de fɔ a ye n ko ni cɛ in ni maa o maa ye nin ka video partager mɔgɔ fagala de ye tulo b'a la alaw ka SE kelen kelen hali ni ɲɛmɛrɛ taara jɔ Choguel ka soda la bi SE b'a noter Choguel taw vraiment bravo SE mɔgɔw n jɔ Mamuru kɔnɔ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn nin de ye service secret mɔgɔw ka baara ye n'aw ɲinɛna doma kɔnɔ kɔ fraction de seconde kɔnɔ n'a m'aw ka fanga bin a ka fɔ ma tout n'aw ɲinɛna ko fraction de seconde kɔnɔ a ka da dɔrɔn tɛ dɛ joma kɔnɔ bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'a dara ka sunɔgɔ a y'aw jija a ka bɔ a kalama a bɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw jija a ka bɔ a kalama sabu ko min bɛ nin ko kɔrɔ don n'a nata aw yɛrɛ bɛna bɔ a kalama donc aw kana sunɔgɔ aw kana ɲinɛ a ye mɔgɔ bila k'a surveiller n'a y'a sen ta yɔrɔ o yɔrɔ a k'aw sen ta ka taa ye o de SE ka baara ye o de ye tenitigi ka baara ye o de ye fasojɔla ka baara ye maa min bɛ fasodenw ka hɛrɛ fɛ o de ka baara ye donc bravo Modibo Konɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o kɛwale la a kana ɲinɛ a kɔ dɛ n'aw ɲinɛna ko fraction de seconde kɔnɔ dɔrɔn fasoko banna. Choguel mɔgɔ b'aw fɛ dogo Choguel de wallahi ala an tɛ Choguel mɔgɔ ye ne ye Choguel kanu Choguel de ye ne lasigi a ka salon kɔnɔ Mali la wallahi ala ye beaucoup min ɲɛsiri ko Segu Tunkara a ye Maliki Diaw dɛmɛ. Yɔrɔ mɛ an filɛ k'a fɔ ko cɛ min yɛrɛ y'a seere ale n'o cɛ fila si tɛ tiɲɛ fɔ u fila si tɛ tiɲɛ fɔ u fila bɛɛ sɔnna k'u ka hɔrɔnya feere nafolo nɔfɛ u fila bɛɛ sɔnna k'u danbe feere ale bɛna mun de fɔ k'a bɛna dɔ fɔ nin colonel saba ninnu ma ko aw ko nin Choguel t'aw jugu ye ni jugu bilen b'aw la bilahi doma kɔnɔ don ni jugu bilen b'aw la ni maa bɛ maa min bɛ k'aw janfa bilahi doma kɔnɔ don o de la politicien ko k'aw k'a bila ka bɔ aw bolo politicien ko k'aw k'a bila ko sabu a tɛ se ka taa ni faso yɔrɔ la a tɛ se ka fasodenw fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka foyi kɛ donc a bɛ ka balawu min kɔkɔrɔma don n'a y'aw sigi k'a lajɛ a ka dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fara sabu a bɛ ka bɔ ka colonel dɔ lagosi ni colonel dɔ ye a bɛ ka bɔ ka colonel dɔ dɔgɔya ni colonel dɔ ye a bɛ ka dɔ layɛlɛ ka tɛmɛ dɔ kan ko waasa aw ka tugu Choguel kɔ ala kana'aw ci wallahi wulu t'a ka mangoya dɔn f'a ka don misiri kɔnɔ ala kana'aw ci an k'a lamɛn tuguni a bɛ min fɔ an k'a lamɛn a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛnɛ bɛɛ lajɛlen a seere an ka bɛɛ dɛmɛ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi de b'a fɔ k'e ye rassembler e ka CNT de bɛ ka mɔgɔw lamaloya don o don ka juguw sago kɛ ka ministres lamaloya débat la télévision du monde e de fɔlɔ o ministre ye jɔn ye ministre incapable ministre minnu ma se ka baara kɛ faso kɔnɔ ministre minnu nana kare kɔnɔna fɛ gabakuru bɔ ye ministre minnu sigi manipulation ye ministre minnu sigi ministre minnu yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko faso bɛ baara cogo min na o ministre a filɛ k'olu le défend CNT mɔgɔw kɛlen ka tiɲɛ f'u ye a filɛ k'olu le défend ta k'a fɔ ko wa ko y'olu lamaloya Maliki Diaw ni organe kelen bɛ Mali kɔnɔ min bɛ ka baara kɛ hɔrɔnya ka tiɲɛ kan Maliki Diaw ka CNT don bilahi Maliki Diaw ka CNT don ni CNT kun tɛ sa ma sɔrɔ an faso cira ni CNT kun tɛ sa ma sɔrɔ an faso taara jinɛw fɛ ni CNT kun tɛ bilahi ni Maliki Diaw ka cɛsiri kun tɛ sa ma sɔrɔ guerre civile wulila maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ sa ma sɔrɔ an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn faga sa ma sɔrɔ an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn dun
Maliki Diao bravo. Il y a k'a fɔ k'i ye cɛ de cɛ kulusitigi. Maliki Diao bravo. Il y a k'a fɔ i ye cɛ de cɛ min bangela duba kɔnɔ. Maliki Diao bravo. Il y a maaw la k'a fɔ mami n'a mako b'a faso la a tɛ jugu jaabi a tɛ ɲamakala jaabi a tɛ funɛ jaabi a tɛ hɔrɔn jaabi a tɛ maasi jaabi a b'a ka baara de kɛ. Maliki Diao chapeau à vous. An mako b'a aw ma sugu de la. An ka lamɛn an ka taa halisa. An ka lamɛn dɛ a b'a ka objectif dɔn k'a fɔ cɛ a mako bɛ mɔgɔ min na ɲɛfɛ a b'a dɔn. K'anw kɛlɛ k'an ka Faransi to yen. Ko minnu bɛ CNT kɔnɔ k'olu ka baara tɛ Faransi ko kɛlɛ e de fɔlɔ y'a kɛ o parmi les colonels donc mangoya fɛn fɛn bɛ ka i yɛrɛ ka laɲini de don i ko ka d'an bɛɛ ye koyi an bɛ fɛ i ka corriger de maliyɛnw an ka Maliki Diao ka kumakan mɛn aw la Maliki Diao ko je ne suis pas dans une rivalité de clochers susceptible de tirer le Mali vers le bas j'ai pour mission de rassembler les forces vives de la nation afin de contribuer à sauver le Mali. Maliki Diao président du CNT a ye nin fɔ mɛ nin t'a ŋaniya la dɛ Maliki Diao maliyɛn mɔgɔ minnu fɔlɔ e taara nɔrɔ olu de la. E tulo t'a la. Ale ma kɛ maa de maa min bɛ maa dusukun dɔn ale de kɛra maa ye maa min bɛ maa ŋaniya dɔn yan'aw kun ka taa radar san a tɛ kun tɛ Seku Tunkara san ka na sabu ale bɛ maa dɔn maa min ale bɛ fɛn dɔn fɛn min bɛ maanifin dusukun na a kun t'a san ka na ne ma nin fɔ aw ye n ko faso cilan de ye nin ye ne ma nin fɔ aw ye n ko nin bɛ fɛ ka faso ci a ka nin video kelen kɔnɔna na a b'a fɔ ko Asimi bɛ k'ale bɛ fɛ Asimi ka démissionner ko colonel Maliki Diao ka na Asimi nɔ na. Mais ko Choguel ka to premier ministre la o kun tɛ foyi dɛ a tɛ fɛ Choguel le ka taa Choguel du tali malien den kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen siya kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen damɛ kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen d'a ɲini a ka taa wa a bɛ taa fana ni Ala sɔnna ma a bɛ taa hɔrɔnya la a bɛ taa bonya la a bɛ taa karama la Choguel bɛ taa a fɔra dɔ ka seji ko wa dɔ wɛrɛ fa wɛrɛ b'a kɔ fura foyi t'o la ni saya ma ban waati se b'a ban aw ma fɔ dɔ de kɔ aw ma fɔ dɔ de kɔ Seku Tunkara filɛ k'a da don maa minnu ka minɛli la n'o ye Bubu Tunkara ni Umaru ninnu ye aw bɛɛ lajɛlen y'a photo ye olu a n'olu photo ye a kuma n'u ka nana i ko kɔkɔ n'o de fɔ maanifin ka kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ danbetigi ye i ka kɛ kangaletigi ye o kuma n'an ko k'an b'an faso dɛmɛ walasa ka bɔ jugu bolo k'an b'an faso dɛmɛ walasa ka bɔ maa jugu bolo k'an b'an faso dɛmɛ walasa siyako kɛlɛ kana wuli faso in kɔnɔ k'an b'an faso dɛmɛ diinɛko kɛlɛ kana wuli faso in kɔnɔ an b'an faso dɛmɛ politiko kɛlɛ kana wuli faso in kɔnɔ maa si kana Seku Tunkara ka video k'a partager n'i y'a partager i bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka arme feere mɔgɔw ma n'i y'a partager i bɛ komi mɔgɔ min bɛ ka fara mɔgɔw kan ka faso ci n'i y'a partager i bɛ komi mɔgɔ min bɛ ka fara terroriste ka faso ci ni Seku Tunkara kelen nin ko k'ale Amadu Kufa ma ka di ka tɛmɛ anw ka CNT président kan colonel Maliki Diao kan a ye sabali sa a ye sabali nka Seku Tunkara e bɛ maa min ka mission na i n'o tigi ye aw ye suye la sabu ne y'o de fɛ yen ne bɛ dɔn ka tɛmɛ a tigi kan ne ni e ka kɛlɛ fɔlɔ a sɔrɔla jɔn nɔfɛ e ye mun nɛni de d'a kan a y'a lamɛn dɛ. Sari mɔgɔw tɛ mɔgɔ minnu fɛ ni gɛrɛ la i bɛ mangoya sɔrɔ mangoya fɛn fɛn b'i ka o dɔrɔn de don n'i ma bɔ nin na sisan ka sira ɲuman tali siri an bɛ duuru ni baara ta ne yɛrɛ bɛ mikoro ta k'i fasa da. Kuyate ka hakɛ to Kuyate. aw bɛɛ ka di ne ye ne ka laɲini tɛ ko kolonɛliw ka fara n ye n bolo da kuranɛ kan devant Dieu et tout le monde n ko n ka laɲini t'o ye an kale n ka halala bɛɛ la o bɛɛ la o ma da la koyi parce que ninnu mɔgɔ ninnu de bɛ ka taa i senkɔrɔ toujours wa en tant que i ma ni mɔgɔ ninnu bila ni m'i kɔlɔsi Mali ko yɛrɛ la. Seku Tunkara maa bɛ wolo furu kɔnɔ i bɛ wolo kabila duba kɔnɔ i bɛ wolo danbe du kɔnɔ i jogo de b'i kɛ ɲamaden ye i jogo o bɛ ɲamaden fisayali ye i kɛwale bɛ ɲamaden fisayali ye maa bɛ wolo duba kɔnɔ ka wolo bonya du kɔnɔ ka wolo karama du kɔnɔ nka i jogo b'i bɔ halalaya la donc e k'i kɛlɛ i ka halalaya la nafa foyi t'o la kɛwale de ye halalaya ye maa bɛ wolo furu kɔnɔ ka wolo worotan furu kɔnɔ ka wolo danbe furu kɔnɔ ka wolo yɛrɛwoloya furu kɔnɔ ka wolo kangalentigiya furu kɔnɔ ka wolo maa fɛ maa minnu ma tana tiɲɛ nka ne e nana jogo dɔ ta o jogo b'a yira e la k'a fɔ e y'olu tana tiɲɛ i bɔr'u la Seku Tunkara bamanankan mɛn i k'a kɔrɔ dɔn kuma mɛn i k'a kɔrɔ dɔn ko dɔn i k'a kɔrɔ dɔn. Au prix de ton sang tu as fait le nord walayi chapeau bɛ fɔ aw kun aw sɔrɔsi duuru bɛɛ mais aw nɔrɔlen bɛ mɔgɔ minnu na o de mangoya b'aw kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fɔnɔ aw bɛ ka gɛrɛ olu la aw b'o fana ko fɔ bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ exemple d'a ma hali Ala yɛrɛ Ala mun y'an da a tɛ fɔla ko Ala b'a ka danfɛn bɛɛ fɛ yan ne m'a fɔ a ye n ko Seku Tunkara tɛ ko kalama ko Maliki Diao bɛ fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ma se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ala min y'an dan Seku Tunkara kumakan filɛ mais o Ala sɔnna ka bɛɛ lajɛlen dan ka tila k'a fɔ aw ye anw ye ko wahadayinahu najidayni
sira fila de dan i ma shakiran wa i ma kafura ku walma i ka ale arabarkada walma i ka kɛ kafiri ye o Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna wa a sɔnna k'a sigi a ma kafiri lebu fiyewu fo kafiri sadon wa a ma silamɛ yɛrɛ lebu a ka jugujuguya kan fo silamɛ sadon o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye donc bi ale bɛ fɛ ka bɔ ka na mun de fɔ Maliki Jaw k'a fɔ k'a bɛ maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan mais o Maliki Jaw ka baara de ye surasikɛ ka baara ye o lakanani ani maa fara ɲɔgɔn kan ni colonel 5 mais e nana mɔgɔ 3 ta ka bolo la k'olu lagosi mɔgɔ 3 min ni maliyɛndenw bɛ se k'u tisi gosi n'u ye maa 3 min ni maliyɛndenw bɛ se k'u ka hɔrɔnya justifier n'u ye sabu ko ese mɔgɔ bɛ jɔnma kɔnɔ ka da la o ne ma bɛn Seku Tunkara ma sabu Maliki Jaw ma sɔn ka manipuler Maliki Jaw ma sɔn ka d'u ka manipulation da fɛ o de ma bɛn a ma a y'a ka kumakan tɔ lamɛn ne y'o de fɔ a ye n'a ye ni cɛ in dɔn bilahi maa o maa b'a ka video partager i b'i yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ walahi ala ye arijana da ka jahanama da Maliki Jaw njabo la e bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ ko min ma deli ka kɛ hali lahara o bɛ taa jahanama kɔnɔ mɔgɔ min jogo kan o bɛ taa arijana kɔnɔ est ce que o ye rassemblement ye o tɛ rassemblement ye ok e ko fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ kɛrɛfɛ bɛɛ b'a dɔn o jogo man ɲi ka na ni division ye ka dɔ kɛ sogɛlimɔgɔ ye ka dɔ kɛ surasimɔgɔ ye a bɔra ni CNT de kɔnɔ wallahi ka dɔ kɛ sogɛlimɔgɔ ye ka dɔ kɛ surasimɔgɔ ye ka dɔ kɛ fasidenjugu ye bilahi a ma bɔ cɛ la a ma bɔ muso la a bɔra jɔn de la a bɔra dɔnmakɔnɔ de la a bɔra sogɛli de la sogɛli de ye maliyɛnden bɛɛ fara sogɛli de ye maliyɛnden bɛɛ ko don ɲɔgɔn na sisan ka tila ka na ka dɔ kɛ force de changement ye ka dɔw kɛ k'olu tɛ force de changement k'olu ka u sɛmɔ fasocogo la ko a ka to ale bolo sabu a b'a dɔn ale ka fɛn bɛɛ banna ka ban a tulo bɛ ni cɛ in mankan na a tulo bɛ ni faso cila in mankan na a tulo bɛ ni jamana cila in mankan na a tulo bɛ ni du cila in mankan na a tulo b'a mankan na ka sɔrɔ a filɛ ka mɔgɔ fɔ k'olu fɔnɔna ko fasodenw y'u fɔnɔ ka bɔ olu kan bilahi a n'a bɛɛ lajɛlen ye cɛ kɛ u bɛɛ kɛla maa hɔrɔn ye u bɛɛ lajɛlen kɛla maa sababu ɲuman ye u bɛɛ lajɛlen kɛla maa danbetigi ye n'i y'a ye Buba Fanɛ taara k'a to sabu conviction b'olu de la olu b'u kini bolo n'u numan bolo dɔn ni hasiliya de kɛmɛ k'a dusukun min ɲɛngoya de kɛmɛ k'a dusukun min wa a mago tɛ foyi la an faso ka ci sabu a bɛ doma kɔnɔ ka baara de la nka Seku Tunkara cette fois-ci cɛ a échoué wallahi vous avez échoué wallahi anw t'an sigi k'an faso la y'aw bolo fiyewu bɛɛ lajɛlen ka kuma tɔ lamɛn. politicien minnu gɛnna e tilara ka u sama ka na n'u ye olu fana bɛ k'u dimiya la bɔ premier ministre Sogɛli la parce que Sogɛli tun bɛ M5 kɛti la presque en un mois ale ni mɔgɔ caman donc an ka Imam Diko an b'a fɔ Imam Diko nin yɔrɔ la ale ni Sogɛli tiɲɛna olu ye rôle caman joué ani Umar Marko ani Papa Bathily u bɛɛ tun bɛ M5 kelen na quoi hali n'o ka sɔrɔ u ka tunataw tɛ kelen ye donc an tɛ se ka faamuya bi e b'a dɔn k'a fɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan c'est bon idée do mais a bɛ dépend mɔgɔ qualité de fana la ala ma jahanama da ok o ye kelen ye fɔlɔ yala ala ye jahanama da mɔgɔ dɔ bɛ taa jahanama kɔnɔ dɔw bɛ taa arijana kɔnɔ o tɛ kelen ye o b'a yira ko bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa kulu kelen la mais ala ko dɔw bɛ taa jahanama kɔnɔ dɔw bɛ taa arijana kɔnɔ o ye ala ta yɔrɔ ye dɛ o tɛ kelen ye Maliki Jaw filanan fana hali bɛ den tan wolo ni den kɛra zon ye fa b'a fɔ ko bɔn ka so kɔnɔ i kana taa maloya c'est à dire mɔgɔ bɛ maloya ni mɔgɔ minnu ye dɛ e bɛ k'i yɔrɔ olu de la quoi ça c'est des erreurs très graves i bɛ ka mun kɛ et réseau sanfɛla lajɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ k'i défend a bɛɛ des gens mɔgɔ ninnu ɲɔgɔn bɛ mɔgɔw la quoi. o bɛɛ lajɛlen y'a ka kuma lamɛn Seku Tunkara mɔgɔninfin i bɛ den tan wolo ni min kɛra zon ye i b'o gɛn dutigi ɲɛnama dutigi min bɛ yen ko danbe b'a la dutigi min bɛ yen ko hɔrɔn b'a la ko hɔrɔnya bɛ o du kɔnɔ lamɔ b'o du kɔnɔ o dutigi o b'a préféré ka pɔsɔni k'a den kɔnɔ k'a faga o ka fisa a k'a gɛn k'a bila kare kɔnɔ ye o dutigi ɲɛnama bɛɛ ye o fa ɲɛnama bɛɛ ye o ye danbetigi bɛɛ ye Seku Tunkara a ye kɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan la ye Seku Tunkara ni jugu bɛ faso in na e don Seku Tunkara bilahi ni jugu bɛ faso in na e don Seku Tunkara ni maa bɛ fɛ ka faso in ci e don Seku Tunkara ni maa bɛ fɛ ka diinɛko kɛlɛ wuli faso in kɔnɔ e don Seku Tunkara ni maa bɛ fɛ ka siyako kɛlɛ wuli faso in kɔnɔ e don Seku Tunkara ni maa bɛ fɛ ka politiko kɛlɛ wuli faso in kɔnɔ e don Seku Tunkara ni maa bɛ fɛ ka nin transition mɔgɔ ninnu ni surasi ninnu k'u bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn faga ka ban e Seku Tunkara don ala k'an kisi tɔɔrɔ ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ala k'an kisi Seku Tunkara tɔɔrɔ ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma a y'a ka kuma tɔ lamɛn a bɛna na propagande kuma min donna da y'a lamɛn. i bɛ den wolo den tan ou bien den duuru ni dɔ jogo juguyara cogo dɔ la i b'a gɛn ka b'i ka so kɔnɔ
alhamdulillah ka kokolo ndo ke boyan faw yange e kuloba la an tara almamu de no fe kana akulo o te almami nyana ma yo sono awa almami ma nga dai kan kuma ya fadili kuma ni misa ube kana ni vengeance ube kana ni farafara ni ube be ka ke ka sente kili wono ka ministre kontu la mo ya kere su ka ube bla bla nyogona muso do fana ba o krefe ube ka o manipulate ube ka se ube ka SE manipulate ube ka SE manipulate ka ube bla nyogona na mata fo shogali ni farasi bi nyogombo ya fere abita fo million bi Choguel ni français be nyogombo Choguel ko Francis na ko les français nous abandonné en plein vol. Yale a conséquence kera munyi asira ka mune nya ambolo anani bicha asira ka mune nafa nya maliendo ni ka on bla ambar ko la te ka on bla kongo jugula bisugaro kulo keme ani bi woro bisugaro kulo keme ani bi woro bandawne mutarwan klela anyo yewa bandawne mutarwan klela anyo yewa ma jugu minnu be réseaux sociaux sanfɛ ka faso jugu k'olu soutenir e segu tunkara y'o dɔ ye n'a ko mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a y'i yafa maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ lajɛlen ye ko dɔ kɛ faso in na même les 5 colonels u ye fɛn dɔ kɛ faso in na même les 5 colonels olu ye fɛn dɔ kɛ faso in na nka an bɛ yafa ɲɔgɔn ma de k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ko malikura bɛ sɔrɔ ni yafa ɲɔgɔn ma de ye n'an ko malikura bɛ sɔrɔ ni koto ɲɔgɔn ta la de ye n'an ko malikura bɛ sɔrɔ ni fara ɲɔgɔn kan de ye n'an ko malikura bɛ sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen de wele ka bɛɛ lajɛlen da don fasoko la ni dɔ da bɔra a la o tuma o tɛ maliden ye wa a ka nin kuma in kun tɛ foyi dɛ sabu politiciens wulilen bɛ ka taa min da dɔmakɔnɔ kan k'a ka démissionner a ka kuma in kun bɛɛ lajɛlen filɛ o tuma dɔmakɔnɔ ma fɔbali de fɔ wa ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sigida ɲɛta maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a ka foli bɛ yan yɛrɛdɔn ni maaya maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a ka foli bɛ yan iba international k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka maliden bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye soutien total à Maliki Diao soutien total à Moro Kone soutien total à Ismaël Wage ka aw fɔ ka waleɲuman dɔn Maga Saba Mode wassalam.